वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन स्कूल। आज हम जमात हफ्तुम मज़मून तारीख़ और शहरियत इस किताब से शहरियत का सबक नंबर 6 रहनुमा उसूल और बुनियादी फ़राइज़ इस सबक के सवाल व जवाब देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाना ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं सबक नंबर 6 रहनुमा उसूल और बुनियादी फ़राइज़ सवाल व जवाब। सवाल नंबर 1 है मंदरजा झील में हुकूमत पर आयद पाबंदियाँ लिखिए। तो पहली पाबंदी यहाँ पर मैंने लिखी है, हुकूमत शहरियों के साथ ज़ात, मजहब, जिन्स, नस्ल, ज़बान की बुनियाद पर तफरीक ना करे। दूसरी पाबंदी है हुकूमत कानून के सामने सबके यकसा होने और कानून के यकसा तहफ़्फ़ुज़ से इनकार ना करे। और तीसरी पाबंदी है किसी भी शख्स से उसके ज़िंदा रहने का हक न छीना जाए। हुकूमत मजहबी टैक्स आयद न करे। अब सवाल नंबर 2 है मंदरजा झील बयानात पढ़कर उनके जवाब हाँ या नहीं में लिखिए। तो इसका पहला है अखबारात में मुलाजिमत के इश्तिहारात में मर्द व ख्वातीन सब के लिए जगह होती है। तो इसका जवाब लिखना होगा हाँ। नंबर 2, एक ही कारखाने में एक ही किस्म का काम करने वाले मर्द और औरत को अलग अलग तनख्वाह मिलती है। तो इसका जवाब है नहीं। नंबर 3, हुकूमत के ज़रिए सेहत आम्मा के लिए मुख्तलिफ स्कीमें अमल में लाई जाती हैं। तो इसका जवाब है हाँ। और नंबर 4, कौमी लिहाज से अहम इमारतों और यादगारों का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। तो इसका जवाब है हाँ। तो इस तरह से हाँ या नहीं लिखकर ये जुमले मुकम्मल करने होंगे। अब सवाल नंबर 3 है असबाब लिखिए। उसका पहला है तारीख़ी इमारतों, तामीरात और यादगारों का तहफ़्फ़ुज़ करना। तो इसका जवाब लिखना होगा तारीख़ी इमारतें, तामीरात और यादगारें हमारे मुल्क का तारीख़ी विरसा है और हमारी सकाफ़त की शान है। दस्तूर में ये रहनुमा उसूल भी दर्ज है कि ऐसी तामीरात की हिफाजत की जाए। इस उसूल के तहत पार्लियामेंट ने तहफ़्फ़ुज़ तामीरात का कानून भी बनाया है, इसलिए हमें तारीख़ी इमारतों की हिफाजत करना चाहिए, ये हमारा फ़र्ज़ है। और उसका दूसरा है बुज़ुर्गों के लिए पेंशन स्कीम होती है। तो इसका जवाब लिखना होगा। इसके असबाब हैं बुज़ुर्गों ने अपनी ताकत और तवानाई के ज़माने में मुल्क की तरक्की में हिस्सा लिया था, इसलिए बुढ़ापे में हुकूमत को उन्हें संभालना चाहिए। इसी जज्बे के तहत हमारे दस्तूर के रहनुमा उसूल में बूढ़ों, माजूरों और बेरोज़गारों का तहफ़्फ़ुज़ करने की हिदायत की गई है। बुढ़ापे में रोज़गार के वसाइल ना होने की वजह से हुकूमत की तरफ से इनके लिए पेंशन की स्कीम चलाई जाती है। अब उसी का नंबर 3 है 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों को तालीम के मौक़े फराहम किए जाते हैं। तो इसका जवाब लिखना होगा 6 से 14 साल की उम्र के लड़के लड़कियों को स्कूल जाकर तालीम हासिल करना चाहिए, लेकिन गरीबी की वजह से बहुत से बच्चे तालीम हासिल नहीं कर पाते। सरपरस्त उन्हें काम करने के लिए भेज देते हैं, इस वजह से नाख्वानदगी बढ़ती है। इस उम्र के बच्चों के तालीम हासिल करने के हक़ को कानूनन तस्लीम करके सरपरस्तों का इसे बुनियादी फ़र्ज़ करार दिया गया है। इस वजह से हुकूमत ने 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों के लिए लाजमी और मुफ्त तालीम के मौक़े फराहम किए हैं। अब सवाल नंबर 4 है सही या गलत बताइए। गलत बयान को सही करके लिखिए। नंबर 1 है कौमी परचम को ज़मीन पर ना गिरने देना। तो ये जुमला सही है। नंबर 2, कौमी गीत के वक्त सावधान हालत में खड़े रहना। ये जुमला भी सही है। नंबर 3, अपनी तारीख़ी इमारतों पर अपना नाम लिखना या खोदना। तो ये जुमला गलत है और इसका सही जुमला है तारीख़ी इमारतें हमारी सकाफ़त का विरसा है। ऐसी इमारतों के हुस्न को कायम रखने के लिए इन पर अपना नाम ना लिखना चाहिए और ना खोदना चाहिए। अब नंबर 4 है यकसा काम के लिए मर्दों को औरतों से ज़्यादा तनख्वाह देना। तो ये जुमला भी गलत है और इसका सही जुमला है यकसा काम के लिए यकसा तनख्वाह मिलना रहनुमा उसूल है। हमने मर्द व ज़न की मसावत के उसूल को तस्लीम किया है। इसे तस्लीम न करने का मतलब है मर्द की बरतरी को मानना,
اس لیے یکساں کام کے لیے دونوں کو یکساں تنخواہ دی جانی چاہیے۔ اب اسی کا نمبر 5 ہے عوامی جگہوں کو صاف ستھرا رکھنا، تو یہ جملہ صحیح ہے۔ اب سوال نمبر 5 ہے آئیے لکھیں، تو اس کا نمبر 1 ہے دستور میں درج چند رہنما اصول درسی کتاب میں دیے ہوئے ہیں، وہ کون سے ہیں؟ تو اس کا جواب لکھنا ہوگا دستور میں درج رہنما اصولوں میں سے چند اہم اصول درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، حکومت مرد اور عورت میں تفریق نہ کرتے ہوئے سب لوگوں کو روزگار کے وسائل مہیا کرے۔ نمبر 2، عورتوں اور مردوں کو یکساں کام کے لیے یکساں تنخواہ دی جائے۔ نمبر 3، بوڑھوں، معذوروں، بے روزگاروں کو تحفظ فراہم کر کے ان کی صحت کی بہتری کے لیے تدابیر کی جائیں۔ اور نمبر 4، ماحولیات کا تحفظ کیا جائے۔ اب اسی کا نمبر 2 ہے بھارت کے دستور میں رہنما اصولوں کے تحت تمام شہریوں کے لیے یکساں شہری قانون کی بات کیوں کہی گئی ہوگی؟ تو اس کا جواب ہے دستور نے بھارت کے تمام شہریوں کا درجہ یکساں تسلیم کیا ہے۔ حکومت شہریوں کے ساتھ ذات، مذہب، نسل، زبان، جنس کی بنیاد پر تفریق نہیں کر سکتی۔ اس کے باوجود دستور نے اقلیتی گروہوں، آدیواسیوں اور کمزور طبقات کو خصوصی حقوق دیے ہیں۔ شہریوں میں حقوق کے بارے میں تفریق نہ ہو، اس کے لیے رہنما اصول میں یکساں شہری قانون بنانے کی بات کہی گئی ہے۔ اب اسی کا نمبر 3 ہے رہنما اصول اور بنیادی حقوق کو ایک ہی سکے کے 2 پہلو کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب لکھنا ہوگا بنیادی حقوق کے سبب شہریوں کو انتہائی ضروری آزادی میسر آتی ہے، جبکہ رہنما اصولوں کی وجہ سے جمہوری اقدار کے پروان چڑھنے کے لیے سازگار ماحول تیار ہوتا ہے۔ بنیادی حقوق کو قانون کا تحفظ حاصل ہے، رہنما اصولوں کو نہیں ہے، لیکن عوام حکومت پر دباؤ ڈال کر ان اصولوں پر عمل پیرا ہونے کے لیے زور دے سکتی ہے۔ رہنما اصول بھی ایک طرح سے شہریوں کے حقوق ہی ہیں، لیکن دستور نے انہیں قانون کی ضمانت نہیں دی ہے، اس وجہ سے رہنما اصول اور بنیادی حقوق ایک ہی سکے کے 2 پہلو ہیں۔ اب سوال نمبر 6 ہے شہری ماحولیات کا تحفظ کس طرح کر سکتے ہیں؟ مثال کے ساتھ لکھیے۔ تو اس کا جواب ہمیں اس طرح لکھنا ہوگا ماحول کو صاف ستھرا اور اچھی طرح رکھیں تو شہریوں کی صحت بھی ٹھیک رہتی ہے۔ ماحول کو اچھی حالت میں رکھنا صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ کام شہریوں کے تعاون کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ میرے خیال میں شہری درج ذیل طریقوں سے تعاون کر کے ماحولیات کا تحفظ کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، شجر کاری اور درختوں کی نگہداشت کرنا۔ نمبر 2، درختوں کو نہ کاٹنا۔ نمبر 3، دھواں خارج کرنے والی گاڑیوں، کارخانے کی چمنیوں، پٹاخے جلانے کو اجتماعی کوششوں سے روکنا۔ نمبر 4، کوشش کرنا کہ نالیوں کا پانی ندی نالوں میں نہ جانے پائے۔ نمبر 5، پلاسٹک کا استعمال بند کر کے اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرنا۔ نمبر 6، صفائی مہم جیسی سرگرمیوں پر بار بار عمل کر کے ماحول کو صاف رکھنا۔ اور نمبر 7، تمام شہری اپنی عادتوں کو تبدیل کر کے کیمپ لگا کر بار بار کوشش کرے تو میرے خیال میں ماحولیات کا تحفظ ہو سکے گا۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو اس سبق کے تمام سوالات کے جوابات سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔